पिसु होबाय था मेसि दङनो ओइ नों पिसुनि खिथु गारथारा नोङो तो चैनल टू वेलकम गाइस मिस्टर लाल यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से वेलकम करता हूँ मेरी न्यू ब्लॉग में। अभी हम जाने वाला है मुसलपुर, शायद मुसलपुर नहीं दुबुरी होगा, दुबुरी, क्योंकि वहाँ पुलिस रनिंग हो रही है ना, असम पुलिस रनिंग हो रही है। यहाँ पे हम देखने जाएंगे। हमारा भैया है इधर, वो रनिंग करेंगे, हम रनिंग करने वाले हैं, हम देखने जाएंगे तो वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़ करना। आप मैं पता है आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि आज हमारा राइड का जो ग्रुप है ना, दो ही बंदा है, मैं और मेरा उधर मिटा है, मेरा मिटा है वो, क्योंकि इन लोग ने शूटिंग के लिए गया है। हमको भी इन्वाइट किया था लेकिन हम नहीं गया, क्योंकि आज लाइफ में फर्स्ट टाइम पुलिस रनिंग देखने जाएंगे ना, इसलिए नहीं गया हम। अभी वीडियो में बनी रही ना प्लीज़ गाइस। आप लोग कोकोनट ट्री को सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में 2-3 मास के पहले बहुत फेमस हुआ था कोकोनट ट्री। इस रास्ते से जाते हैं कोकोनट ट्री, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर होगा। इसके आसपास में एक चिनाली का बाज़ार मिलेगा और इधर सामने एक टावर लाइन मिलेगा। तुम लोग भी आ जाना कोकोनट ट्री को देखने के लिए। DSLR लेके आओ और 2-3 फोटो खींचो और स्टेज देने का एक रील वीडियो बनाओ और हो गया। कोकोनट ट्री में आने का यही काम है और कोई काम नहीं है। साइकिल स्टैंड पर गया साइड। अभी रूम भाड़ा मिल गया रे। The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग हो गया। अभी रनिंग करने के देखने जाएंगे हम। अभी हमारा भैया 4 बजे में चल गया। अभी हम अभी उठ गया, तो हमारा रूम ये था। कोई भी रनिंग करने आएगा तो यहाँ पे रूम ले लो, फीस ओनली 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। तो चलिए हम अभी जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। साइट को मैंने दिया कर ini pisau ini ada lu sekuntar tadi. One hour later. Waduh, di. Hah? Kasih beli utang lebih jam. Ini gitu lanto. Ini tak kasih. एक मिनट ना इसके लगे एक मिनट ये छाला मिल गया मेरे को खबर करने के लिए
ভাবতে পাই কি ভাবতে মই যাবার হাইটত নহলো যা হাইটত খালি 5 সেকেন্ডৰ সময় পিছা খান নৰি বেছিগ্রাম হতে তো বেলেগ আর প্র্যাকটিস ভালো করে নাই দৌড় বেটা দৌড় দৌড় Tauri no ini kau liar sosial है जे कौली কোটা কিটা পাস করব লাগে ইঞ্জার কি ডাউরি উঠি পাস করব লাগে ভাল গ্রুপত ধরব লাগে পুরা ওখানে বারোটা মনে হবে আটটা বাজার আছে নাকি pasar sana lagi tu ini dia আটটা তো কবে লাগে তানে আটার কিটা লগাই নালকে সিরিয়াল গিয়তে মই আহিলা এই সারি কাটে দৌড় রকি দেখো লাগে মই আজি আমার আটটা তো বলি আর সেটা নাকি কেইটা তুমছা তিন রানিং না এটো oh ini running oh হেনে হেনে মই আহি কি যাবা খুঁজা আছে মই আহি মানে যা যাবাই লাগব pisu bebai ta mesi tu mau স্পিড কম হয়েছে বাবু স্পিড দিয়ে কেটলো পাস করবো একবার দাউদ না ঝুলি পারে না এনেকে বলে इंडियन इधर आर्मी साइड को ओपन टू होली और अनकोडिंग तो रैली न होना तो ऑनलाइन करने दरबार सारे एक रोड में ऊपर आगोटम बोले कियो ना बड़ी इजी दाव बट खुली दाव भाई ना देश के लोग तार बोले कि सारी रनिंग ना sari running खार खार हाँ ini bang udah itu ama ikan pas purwoi সোয়ালি তোর কথা ভাবি ভাবি দর্শন কে দু ফেল করে দেখাবো oh রাঙা ইনসেট বালতিনটা দাও nongole ada Maria semua oh dia mana ini মোটামুটি 11 নম্বরে pas running jabe ei pisu pura pura de তাই দল কি একেবারে ঘুরে ফেল বলে কত ফাটাই দিব অন্য অন্য টাইমর করি এবার বেশি পাবো না বুঝা দিয়ে তো আমার মোবাইলতে তার তাহারির মধ্যে তাহার টাইপ তো আমরা মিলা নাই কম্পানি pisu আমার তাহার মধ্যে টাইপ নহয় নহয় sente fene dinga rio আমার টাইপ মিলা নাই kar thara pisu
ओइ नों पिसुनि खिथु गारथारा नोङो আগে পিছে তার কোনো একটা টাইম নহয় পাঁচ রানিং না অহ পাঁচ রানিং রানিং মানে দুটো সিন আছে তো তার ক্রসিং সিনের পর ডাউন তার আগে রানিং করব এক ঘন্টা বাদ দিলা কই আগত ইয়ার এক সেকেন্ড গেল ইয়ার এক সেকেন্ড আহি তাহলে টাইম তুমি মিনিমাম একটা টাইম শিখর মিলে আছো দে পাস করলে খাওয়া পারবি ও কেলে শব্দ শুনি যাও গোটে পাস করব নাকি আরে এই পার্সন নাম লিখাছি কই নি কমে গেল পাছত কাটিল দাও সই যাবা পিছো সই যা ভাই ওই বাসু ভাই হে গম পাইছে না সঁচাকে এখন দৌৰিছে 12টাতে দৌৰব লাগে খৰি চাই দৌৰিছিলি না খৰি এটা আনি লবি ভাল খৰিটো চাই দৌৰি থাকবি নহ'লে পিছনে পিছা রানিং দেখে কিমান খাত যাবাই মানে ওর খাত যাবাই ভাই দি অলপ স্পিড দিয়া হে খাটিং খাট রানিং খাত বা এবার আদনো মানে টোস আগন এগুলো নে পাকসি নাম গাড়ি খেতে মানে এই বাবু কিশোর খালি টাইম কমে দি দৌড়া ওই ইখানে খাই ইক্স নাই তো দে কি বানাইছো এটা না জানো খাট রানিং হল খান ও ইয়ার খাট রানিং দে দিতে বাবু এবার লাস্ট রানিং তো লাস্ট পেজ লতা ইয়ার 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 কিমান রানিং হ্যাঁ এই লাগতো সুর ইয়ার তো নাচ দম ইয়ার তো লাস্ট রানিং এবার এই পিছু লাস্ট লাস্ট রানিং কিমান টাকা আছিল ছিল হ্যাঁ ইনা এই আগৰ প্ৰায় বহুত অৰি করা তো ফেরুলি লাভ লাগে না বাল কিছু মানে নডেলিও পাস করে না যাই কষ্ট করে না ফুটবল খেলি থাকে এ বাবু স্পিড আমার দিনেও ইনকে পয়সা হলে ভালো আছে ভাই